हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तो मानकर नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बहिर संबंध पद और षष्ठी विभक्ति बा एहाको संबंधे षष्ठी मध्ये हुआ जाए। षष्ठी विभक्तिर संकेत होछि रंग कर मानकर आमे आलोचना करथिले। आज वीडियो रे प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। एक नंबर उदाहरण अनुसृत्य शून्य स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखि आमे शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा। तथा पुराणस्य श्रवणेन वृद्धाः आनन्दिताः भवन्ति। पुराण श्रवण द्वारा वृद्ध माने बा बुढ़ा लोक माने आनंदित हुअन्ति। एठी पुराण शब्द रे एठी षष्ठी विभक्ति करा जायछि पुराणस्य। तापरे करे डैश पठनेन ज्ञानं वर्धते। पुस्तकानि अछि आमे षष्ठी विभक्ति करिवा पुस्तक शब्द रो पुस्तकानां पठनेन ज्ञानं वर्धते। तापर खरे डैश भक्षणेन स्वास्थ्यं भवति। तो एठी तेछि फलानि आमे फल शब्द रो षष्ठी विभक्ति करिवा जेमति कि फला नां। तापर गरे डैश धारणेन शोभा वर्धते। स्वच्छ वस्त्र एट लिखिया षष्ठी विभक्ति करिवा स्वच्छ वस्त्र स्य। तापरे घ डैश रक्षणेन सम्मानः लभ्यते। देश अछि देश शब्द रो देश शब्द रो देशस्य रक्षणेन सम्मानः लभ्यते। तापरे उरे डैश पालनेन तेषां संरक्षणं भवति। एठी जीवाहा देछि तेनु जीवानां पालनेन तेषां संरक्षणं भवति। तापरे च डैश दानेन तस्यः बुद्धिः जायते। तो एठी देछि विद्या शब्द रो षष्ठी विभक्ति करिवा विद्यायाः दानेन तस्यः बुद्धिः जायते। छरे डैश प्रदानेन पुण्यं लभ्यते। धन अछि तो धन शब्द रो षष्ठी विभक्ति एकवचन होछि धनस्य प्रदानेन पुण्यं लभ्यते। 2 नंबर अधोलिखित पदानां सहायतां तेषां जोगे बन्धनिश्चित शब्दानां षष्ठी विभक्तिगत रूपं कृत्वा शून्य स्थानानि पूरयत। तो एई बन्धनी मध्यरे देइथिबा शब्द गुडिकर षष्ठी विभक्ति करिके हम शून्य स्थान पूरण करिबा। गोटे उदाहरण दे देछि जथा वृक्ष स्य उपरि विहंगाः कुजन्ति। एटी वृक्ष शब्द रो षष्ठी विभक्ति एकवचन करा जायछि। करे डैश डैश जगन्नाथ पुरी अस्ति मोह दधि। तो लिखिबा मोह दधेः पूर्वतः जगन्नाथ पुरी अस्ति। खरे डैश डैश हिमालयः विराजते। तो भारत देछि भारतस्य उत्तरतः भारतर उत्तर रे हिमालय पर्वत विराजमान करूछि। तापर गरे डैश डैश आंध्र प्रदेश अवस्थित। उत्कल देछि तेणु उत्कलस्य दक्षिणत। उत्कलर दक्षिण रे उत्कलस्य दक्षिणतः। तापर घरे डैश डैश रत्नानि सन्ति। एट भूमि शब्द देछि तेणु भूमिर तळे अछि। तो लिखिबा भूमेः अधः रत्नानि सन्ति। तापर उरे डैश डैश सेनापतिः अस्ति। तो एठी देछि सैनिक शब्द रो हमें षष्ठी विभक्ति करिबा सैनिकानां पुरतः।
सैनिकानां पुरतः सेनापतिः अस्ति। चरे डैश डैश द्वारिकापुरी वर्तते। तो ब्रैकेट रे देछि भारत वर्ष, तेणु आम लिखा भारतवर्षस्य पश्चिमतः द्वारकापुरी वर्तते। तापर छरे डैश डैश शिशु क्रीडति, एठी मातृ देछि, तेणु एठी आमे माता शब्दर करबा षष्ठी विभक्ति मातुः अग्रतः, मांको आगरे शिशुटी खेलुची। तापर 3 नंबर उदाहरणम अनुसृत्य शून्य स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखि शून्य स्थान पूर्ण करबा। यथा बालकानां श्रेष्ठः रविः, बालक देछि, बालक शब्दर षष्ठी विभक्ति करिछि बालकानां। तापर से भली करे श्रेष्ठः रामः, नृपति देछि, तो लिखिबा नृपति नां। तापरे खरे डैश श्रेष्ठः हनुमान, एठी भक्त देछि, तेणु भक्ता नां। गरे डैश श्रेष्ठा दिल्ली, नगरी देछि, तेणु नगरीणां। तापरे डैश श्रेष्ठम कमलम, पुष्प देछि, तेणु लिखिबा पुष्पाणां। श्रेष्ठ कमलम। उमरे डैश श्रेष्ठ मयूर, पक्षी देछि, तेणु पक्षी मानक मध्य श्रेष्ठ मयूर, एठी लिखिबा पक्षिणां श्रेष्ठ मयूर। तापरे छरे डैश श्रेष्ठ कालिदास, एठी कवि देछि, आमे कवि ना लिखिबा कवि ना। तो पिला माने एठी आ गोटे मध्य षष्ठी हेई परिबो, सप्तमी मध्य सब गुडी कर हेई परिबो। जेमिति कि एठी आमे नृपति नां करि पारिले एवं नृपति सु मध्य करि परिबा। से बळी भक्तर भक्ता नां भक्ते सु मध्य करि परिबा। तापरे नगरी रो नगरी नां करिथिले नगरी सु मध्य करि परिबा। से बळी पुष्प शब्दर पुष्पाणां पुष्पेषु करि परिबा। पक्षी शब्दर पक्षिणां पक्षीषु मध्य करि परिबा। से बळी काव्यर काव्य नां करिथिले काव्य सु मध्य करि परिबा। तापरे कवि कवि नां करिथिले कवि सु मध्य करि परिबा। तो उभय षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति करि परिबा। 4 नंबर रेखांकित पदानां सकारांत विभक्ति निरूपयत। रेखांकित होइतिबा पद गुडिकर हम सकारांत विभक्ति करिया। यथा विपदी मातु स्मरणम आपद हरति, क्रुद्ध जोगे षष्ठी। से बळे हे राम दरिद्राणां दयस्व, तो दरिद्राणां दय धातु जोगे षष्ठी विभक्ति। बालकः मातुः स्मरति, मातुः स्मृ धातु जोगे षष्ठी। तापरे गरे क्षुद्राणां प्राणिनां कृते असत्यं मा बद, प्राणिनां कृत जोगे षष्ठी। घरे ग्रामस्य अन्तिकम उपवनम अस्ति, अन्तिकम जोगे षष्ठी। परिश्रमे सह मातुः तुल्यः, तुल्य जोगे षष्ठी। अल्पस्य हेतोः महतः त्यागः न कर्तव्यः, हेतु प्रयोगे षष्ठी। शिशोः स्मितहास्यं पितरोः आनन्दकरम, संबोध्य वा शेषे षष्ठी। 5 नंबर संशोधन कुरुत। यथा ठीक करिबा। यथा व्यंजनम अधः बालः सेते, शुद्ध व्यंजनस्य, व्यंजन अर्थात व्यंजन अर्थ होछि पंखा। करे मूषिकः मार्जारां बिभेति, मूषिकः मार्जारां बिभेति, मूषिकः मार्जारात। एटी षष्ठी हबनी, सप्तमी विभक्ति भी हबनी। मार्जारात अर्थात एटी पंचमी विभक्ति हब, तेणु कह जाए भय करबा अर्थ रे बिभेति, अर्थात भय करबा अर्थ रे एटी पंचमी विभक्ति हेब। तापरे पुराणं श्रवणेन पुण्यं भवति, पुराणस्य श्रवणेन पुण्यं भवति। व्याकरणं पठनम् अतीव सहजम्, व्याकरणस्य पठनम् अतीव सहजम्। पुत्रेण तुला कः प्रियः, पुत्रस्य एटी तुल्य हेब, तुला देछि तुल्य कः प्रियः। तापरे मोरे कार्यमिदं तव सुकरम, कार्यमिदं त्वया सुकरम।
चरे सह मासे त्रिः चलचित्रं पश्यति सह मासस्य त्रिः चलचित्रं पश्यति। 6 नंबर वाक्येषु व्यवहृत वाक्य गठन करबा यथा तुल्यः रामेण तुल्यः राजा नास्ति रामଙ୍କ ପରି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ମମ ଇଦମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଏହା କରିବା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ମତମ୍ ଇଦମ୍ ତବ ମତମ୍ ଏହା ତୁମର ମତ। ସପ୍ତକୃତଃ 7 ଥର ଦିବସस्य ସପ୍ତକୃତଃ ଶିଶୁଃ ଖାଦତି ଦିବସରେ ପିଲାଟି 7 ଥର ଖାଉଛି। ତ୍ରିଃ ଅହଂ ଦିନस्य ତ୍ରିଃ ଖାଦାମି ସେ ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ 3 ଥର ଦକ୍ଷିଣତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣତଃ ମନ୍ଦିରଂ ଶୋଭତେ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣରେ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛି। ସ୍ମରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ରଖିବା ସ୍ମରଣ କରିବା ପୁତ୍ରାଃ ମାତରଂ ସ୍ମରତି। ଅନ୍ତିକମ୍ ମମ ଅନ୍ତିକମ୍ ଗଛ ଅନ୍ତିକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶେଷରେ। ସୁଖମ୍ ତବ ତବ ବା ତୁଭ୍ୟମ୍ ସୁଖମ୍ ଭବତୁ। ଅଧସ୍ତାତ୍ ଭୂମି ଅଧସ୍ତାତ୍ ଜଳମ୍ अस्ति ପୁରଃ ଶିକ୍ଷକस्य ପୁରଃ ଛାତ୍ରାଃ ପଠନ୍ତି। ପୁରଃ ମାନେ ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ। ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତେନ ଅନୁବାଦଃ କାର୍ଯ୍ୟଃ ଯଥା ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଯଥା ବିପଦରେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ବିପଦି ହରେଃ ସ୍ମରଃ करे शिशुटी दिନରେ 6 ଥର ଦୁଧ ପିଏ ଶିଶୁ ଦିବସस्य ସଂସ୍କୃତଃ ଦୁଧଂ ପିବତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ତୁମର ଶୁଣିବା ଉଚିତ ମିତ୍ରस्य ଉପଦେଶ ତବ ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ। ଘରେ କ୍ଷମା ସମାନ ଗୁଣ ନାହିଁ କ୍ଷମାୟା ସମୂହ ଗୁଣ ନାସ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନୁବାଦଟିଏ ଘରେ ତୃଷାତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ତୃଷାତଃ ଶୀତ ଜଳନେନ ବା ଜଳେନ ତୃପ୍ତ୍ୟତି ତୃପ୍ତ ଭବତି। ଧନ ହେତୁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଧନସ୍ୟ ହେତୁ ଗର୍ବ ନ କरणीयम्। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆଗରେ ବିଶାଳ ଖେଳ ପଡିଆ ଅଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗସ୍ୟ ପୁରସ୍ତାତ୍ ବିଶାଳଂ କ୍ରୀଡାପାନ୍ତରଂ ବର୍ତ୍ତତେ ତୁମର ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତବ ତତ୍ର ନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବା ଗମନୀୟମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଦେବାନାଂ ପୂଜାଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ପୁରତଃ କଦମ୍ବଃ ରାଜତେ ବା ଶୋଭା ପାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।